भिडियो आम आज कौन स्प्रे करवा जहाँकि आम गछ को सुस्थ रखिब चलतु आज भिडियो जाना तो से आप स्किप करतुनि पूरा शेष पर्यंत देखूँ आपण उपकार यहाँ निश्चित भाव में भिडियोटा आसो आमती आपण गछ को सुस्थ रखा सहित मेला बग माइट आउ एफिड ठार दूर रखिपारे आपण गछ को सुस्थ रखिपारे। तो चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज बहुत दिन पर आपण आनी मोर मंदार गचर जौ पोक केमती रिमूव करेंगे आउ जौ पोक बहुत सहज दूरेबाई बहुत सहज उपाय आनी घर उपाय देखुं मुझे अलग बाहर कर कहीं गोटे गोटे जौ पोक लगी सब जौ पोक गुड़ाक कढ़ को एमती पूरा सुखी दूसरी गोटे गोटे लगी बेसी लगे गचरे किंतु मोर 36टा मंदार गछ भितर ए गोटे मंदार गछ जहाँकि नजर पड़ा गोटे जौ पोक उपर से भाविली घर जिनसर किसी आम मेडिसिन तैयारी करके जौ पोक को दूर कर रसालिया जो अंशटा थाए माने कौलिया जो पत्रर जो कौलिया भाग से ही बेस कर जो पोक गुड़ा लगी थाए आ बहुत समय किसी गचर कढ़ भागर भी लगी थाए तार विटामिन शोषी था जो पोक गुड़ा लगे बेले बेले तो आपण को मंदार गचर बहुत ही बढ़िया काम कर जिनसटा मुझे किसी जिनस नहीं आपको देखे दूसरी मुझे नहीं हैंड वाश नहीं लाइफ बॉयर नहीं सानिटाइज जेकोसी सानिटाइज नहीं पारे मेडिकल वाला नहीं गोटे सानिटाइज ता सहित ये गोटे ग्लास मापर ये पानी साधा पानी नहीं सब गोलेवाई मुझे गोटे बाल्टी नहीं आउ गोटे तार माप करने चामच नहीं। तो चलतु यहाँ को केमी आम बनवा देखा आटा को बनवा आम गचर स्प्रे करवा जो गचर लगी जो गुड़ाक माने जो पोक जो गचर लगी से गच को बाकी गच टू अलग काढ़ी आने मुझे अलग पूरा बाहर कर एपट साइड की आउ यार किटा जो पोक लगे मुझे देखा प्रथम आर पत्र गुड़ा केमती मुड़ी देखा तापर आम मेडिसिन टा तैयारी करवा एमती लगी गोटे गोटे कढ़ पाखे एमती गोटे गोटे लगी जो ना ये सब कढ़ गुड़ाक गोटे गोटे एमती सुखी भी जाऊँगी एटे गोटे भी कढ़ देखिपे सुखी हलदिया पड़ जाइए ए कढ़ कौन पर सुखे ना ये सब जो पोकड़ा लगिला अत्यधिक लगिगले ना कढ़र जी तार डेम्फर जी भिटामिन अंश थाए ना ताको माने शोषी नहीं था गचर कढ़ भागटा झड़ी जाए तो से आम ए कढ़ भाग केमी दूर करवा से सब मेलाब गुड़ाक चलतु आज भिडियो देखा आटे किसी पत्र आपन को पूर्व टे देखे दूसरी ये देख केमती पत्र गुड़ा गोटा हो जाए जो कढ़टा भी हलदिया पड़ी तार भी पत्रटा देखो गोटा हो जाए ये देखु पत्र गुड़ा केमती हो जाए ये भी किसी देखो पत्र केमती गोटा हो जाए कढ़ गुड़ा भी देखिपे पूरा माने केमती देढ़िया होकर रोचे माने पूरा मुड़ी मुड़िका है भाया हो जाऊँगी। तो किसी कढ़ तो भल से बाहर माने कौन कहले भल बड़ हो फूलटा भी देखिपे बहुत बढ़िया से बड़ बड़ हो किंतु गोटे गोटे कढ़ एमतीका मुड़ी मुड़ी हो जाऊँ ये जो पत्र मुड़वा हूँ गोटला होगा यहाँ हूँ एफिड होता है एफिड हूँ कीट माने ये सब गचर पत्र और डेम्फ सह डालर लगी था सब गचर थिबा विटामिन रस खाई गछ को नष्ट कर दियंती ए सब लगिला पत्रे देखिए पत्र हलदिया पड़ जाए आउ बेले बेले तो पत्र पूरा फुटफुटिया हलदिया दाग पड़े किसी धला दाग भी पड़ जाए आउ पत्र कुंचा हो जाए जमी आपन को एबे देखेली कुंचा केमती हो जाए मोर भी किछिटा गचर डाल केनारे माने हो जाए तो ये देखिपे सब कुआँ देखूँ भल अच्छी गोटे गोटे एमतीका कुआँ कुंचा हो जाए पत्र गुड़ाक ये देखो कुआटा के भल हेल्दी अच्छी ये देखो कुंचा केमती हो जाए माने सब पत्र कुंचा तो है मुझे किंतु गोटे गोटे एमती कुंचा हो जाए जो गछ भल बढ़ी पारे गछ बढ़िया उपर बाधा दे था तो से आज भिडियोटी करमी आपण सहजरे आपण पत्र कुंचा हबार भी गछ को रक्षा करें कड़ झड़बार भी गछ को रक्षा करें मेलाबग भी गछ को रक्षा करें प्रकृत ये सब समस्या होता है मेलाबग आ मेलाबग जदि दूर करदे ना आपन को सब समस्या समाधान मिल जाए। पोक गुड़ाक रसालिया भाग माने जो कौलिया भाग कहले तो रसालिया आ कौलिया अंश को पसंद करते से गचर कुआँ लगी नजर आसे बहुत समय एफेक्ट लगला मात्रे तुरंत दूर करूँ ना टिके अवहेला आपण गछ पूरा नष्ट जहाँ गचर एमतीका समस्या अच्छी माने समस्या देखा जाऊँगी किसी बॉक्स लगी माइट किसी लगी किसी एफेक्ट लगी तो से गछ को सुस्थ रखार बहुत साहाय्य करिवो आज भिडियोटी से चलतु सुंदर टिप्स जानिबा जहाँ को बिना मूल्य आम घरे बनई पारिबा किछिटा जिनसर व्यवहार करके घरे आपणकर जेकोसी सानिटाइजर
ଅଛି ଯେମିତି ଡେଟଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ହେଉଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ହେଉଛି ମୁଁ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ଉପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଡେଟଲ୍ ନେଇଛି, ନା ସରି ଲାଇଫବୟ ନେଇଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟା, ଆଉ ଏଠି ସାନିଟାଇଜ୍ ବୋଟଲ୍ ନେଇଛି ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ର ଉପରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇଛି। ବାଲ୍ଟିଟା ହେଉଛି ମାନେ କିଛି ବାଲି ଫାଲି ଲାଗିନି, ଖାଲି ଏଇଟା ତାର ଚିହ୍ନଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମାପରେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି, ତା ସାଥିରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ମୋର ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ୍। ହେଲା କି ଏତିକି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆଜି ଦୂର କରିବା ଆମର ହେଉଛି ମେଲାବଗ ବା ଏଫିଡ୍ ବା ହେଉଛି ମାଇଟ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏ ଗଛରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ କଢ଼ ଯେହେତୁ ଏ ଗଛରେ ବେଶୀ ଅଧିକା ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଚଲ କେମିତି କ'ଣ ଦୂର କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପାଣିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଚାମଚ ନେବା, ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବା। ବାଲି ଫାଲି ଥିବ ଯଦି ଆମର ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଧୋଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେବା ସାନିଟାଇଜର୍ ନେବା। ଆମେ ଏଠି 2 ଚାମଚ ମାପରେ ନେବା। ଦୁଇ ଚାମଚ କିମ୍ବା 2.5 ଚାମଚ ଏଇଠି ନେବେ ସାନିଟାଇଜ୍। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ନେବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଲାଇଫବୟର ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏକୁ ଆମେ ନେବା 2 ଚାମଚ। ଏଠି ଆମେ ନେବା 2 ଚାମଚ ମାପରେ। ଯେତିକି ସାନିଟାଇଜ୍ ନେବେ ତ ସେତିକି ମାପରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ତ ଏଠି 2 ଚାମଚ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଆଉ 2 ଚାମଚ ସାନିଟାଇଜ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ଲିମ୍ବ ତେଲ। ଲିମ୍ବ ତେଲ ଆପଣ ଏଠି ଅଳ୍ପ ନେବେ, ମାନେ 1ରୁ 2 ଠୋପା ଭଳିଆ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ବେଶୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଦେବିନି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦେବି। ନେବା ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍, 7 ଚାମଚ ନେବା ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍। ତ ଏବେ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଲିମ୍ବ ତେଲ 1ରୁ 2 ଠୋପା ମାପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଲିମ୍ବ ତେଲ 1ରୁ 2 ଠୋପା, ନହେଲେ 3 ଠୋପା ମାପରେ ଏଠି ନେବେ। ତ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତେଲକୁ ଏବେ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସାଧା ପ୍ଲେନ୍ ପାଣି ମିଶାଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ମିଶାଇବା, ବେଶୀ ଦେବାନି ପାଣି। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଦିନ ନେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦେବା, କାରଣ ଏତିକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ନା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ଲିକ୍ୱିଡ଼ 4ଟା ଗଛରେ ମିନିମମ୍ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ଅଧିକା ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏଠି 1ରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ବା ହେଉଛି ସାନିଟାଇଜ୍ ଯେଉଁ ମିଶାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମାପରେ ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ ଏକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ପାଣିଟା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବୋଟଲ୍ ପୁରା ଖାଲି। ତ ଏବେ ଏ ସାନିଟାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା,
ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ତାକୁ ଏମିତିକା ସ୍ପ୍ରେ ବାଲା କରିବେ, ମାନେ ବେଶୀ ପୁରା ନର୍ମାଲ ରଖିଲେ ନା ଏଇଟା ସବୁ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ପାଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ ସ୍ପ୍ରେ ବାଲା ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଏଫିଡ୍ ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ଟା ନା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ସେଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଲାଇବର ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବି ଲାଇବର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଡେଟଲରେ ହଉ ବା ଯାହା ବି ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ମିଶାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗଛରେ ଦେବେ। ଯେମିତି କହିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ତ ମୁଁ ଅଲଗା ବାହାର କରି ଆଣିଛି, ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ସ୍ପ୍ରେଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ଯଦି ବାକି ଭଲ କିଛି ଗଛ ଅଛି ନା ତା ପାଖରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ। ତ ସେଇ ଖରା ପଡ଼ୁଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଥିବା ଗଛକୁ ରଖିକି ସ୍ପ୍ରେଟା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୋକ ଖରା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ପଡ଼ିବ ନା, ସେଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପୁରା ମରିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏ ଗଛକୁ ମୂଳକୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଏ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି କଭର ଅଛି କିମ୍ବା ପେପର ଅଛି ତ ଏମିତିକା ତା ମୂଳରେ ଏମିତି ଭିଡ଼େଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏମିତିକା ତାକୁ ଚାପ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚାପ ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଜରି ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ପେପର ଯଦି ଅଛି, ସେଇଟା ଓଦା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଧୀରେ କରି କାଢ଼ି ଆଣିବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଖସିବ ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରେ ଲାଗିକି ରହିଯିବ। ଆଉ ମୂଳର ଯେଉଁ ମୋଟା ଭାଗ ଯେଉଁ ମୂଳଟା ନା, ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ଚିପକିକି ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଭର କରିକି ତାର ମୂଳକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଚାପ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଗଲା ପରେ, ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଯାହା ଯେତିକି ଖସିବ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ପେପର ଯଦି ପକାଇଥିବା ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୋକ ଆଉ ମୂଳକୁ ଲାଗିପାରିବେନି ହେଲା। ମାନେ କିଛି ସ୍ପ୍ରେ କଲା ସମୟରେ ନା ପାଣି ବାଜିକି ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ବାଜିକି ନା ସେ ଏଫିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖସି ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ, ସେଇ ଗଛରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମୂଳକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଫିଡ୍ ଲାଗିଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରୁ ନେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଖରାରେ ଗଛଟା ରଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ, ବଢ଼ିଆ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଫିଡ୍କୁ ଦୂର ନ କରିବେ, ତେବେ ମେଲାବଗ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଲାଗିଯିବେ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଗଛର ପତ୍ର ତଳ ଭାଗରେ ଏଇ ଏଫିଡ୍ ବା ଛୋଟ ବକ୍ସ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଜାଣି ହୁଏ କିଛି ପୋକ, ଆଉ କିଛି ପୋକ ଜାଣି ହୁଏନି ଲାଗିଥିବା, ମାନେ ଗଛରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସେମିତି ଦେଖାଯାଏନି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଜାଣି ବି ହୁଏନି ଠିକ୍ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହିଁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ ଏଫିଡ୍ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଏଫିଡ୍ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ସେ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଏ। ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ମୋର ଏଇ ସବୁ କଢ଼ରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ କରି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଏଇ ସାନିଟାଇଜର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ବନେଇଛି ତାକୁ ଏମିତିକା କଢ଼ ଭାଗରେ ବେଶୀ କରି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଏମିତି ପୁରା ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଗୋଟା ପୁରା ଗାଧେଇ ଦେବେ, ଯାହା ଯେତିକି ଥିବ ନା, ମାଇଟ୍ ଥାଉ ବକ୍ସ ଥାଉ ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯିବ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ପତ୍ରକୁ ଲଉଟିକି ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ପତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ବି ରହିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପ୍ରେ ଭଲସେ ପଡ଼େନି ବୋଲିକି ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ବି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତଳ ଭାଗକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା କିଛି ବି ବକ୍ସ, ତ ସେ ପତ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲଉଟିକି ଦେଖିକି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଗଛଟା ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫେଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି, ଫେଣ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗିବା ଭଲ, ଯେତିକି ରହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଇଛି ପତ୍ରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କ୍ଲିୟର, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫେଣ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ମାନେ ଗଛଟା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି ନା, ସେଇଟା ପୁରା ଫେଣ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଫେଣ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଫେଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ ଏମିତିଆ ଲାଖିକିରି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ।
आटा को एबे जमा गछ ऊपर पानी 3 दिन भाया स्प्रे कराहबनी कहीं जी लिक्विड गचर काम कर जो गोटे गचर पोक लगी तो चलते बाकी गछ आपे देखा मोर जी बाकी मंदार गछ अच्छी तो ये अच्छी मोर बाकी जी 35 प्रकार मंदार सब डबल लाइन करके रखी तो ता भीतर मुझे गोटे गछ आपको देखी तो देखो ये मोर किसी गचर नुआ कुआर ग्रोथ भी होची आउ किसी गचर किंतु पत्रोटा गोटला हो जाए मोर बैगणी रंगर मंदार यहाँ देख पाखुड़िया बैगणी रंगर मंदार ता पाखे पीच रंगर मंदार भी अच्छी तो ये गछटा पूरा पत्र देखु अग कुआठू नहीं पूरा मूल कुआ पर्यंत सब पत्र देखो बहुत भल अच्छी गोटे गोटे गचर एमती पत्र गुड़ाक गोटला हो जाए ये गचटा देखो के पिंपुड़ी लगी बहुत जन मुझे मेलाबग कहती बहुत जन कहती जे हूँ मेलाबग बा हूँ माइट बा हूँ जहाँ को आम एफिड कहती तो यहाँ खाली खाली लगी था तो प्रकृत में यह सब पिंपुड़ी ही लगे था अधिका गोटला हो गला पत्र गुड़ाक एमती आणिक जमा करती यहाँ गोटे प्रकार खाद्य यहाँ तो अधिका दिन रहा से खाद्य भाव से ग्रहण करती एफेक्ट लगला देखिए किसी गचर ग्रोथ हो पारे आ ग्रोथ भाग एमती मोड़ी जाए बोली कुआ बाहर भी बहुत असुविधा हुए कड़ भी बाहर असुविधा हुए कड़ गुड़ाक प्रायतः मोड़ी जाए भी मत हे तो आपण गचर ग्रोथ भाग मोड़ुव एमतीका प्राय मोड़ुले जाणी नियंतु से आपंकर किसी गचर माने माइट लगुच एफेक्ट लगुच कि गचर ग्रोथ आसुन से जानी गचर भी एमतीका किसी माने कलिया भाग मोड़ुची किसी गचर ग्रोथ आसुना से जानीजे आपण गचर ग्रोथ हूँ गचर किसी एफिड बा कीट लगी तो द्वितीय केमती जाना एफिड कीट लगी तो चलते देखा आपन को ये मोर किसी मंदार गछ तो गचर कढ़ गुड़ाक देखु आपन को देखा केमतीका गोटला हो जाऊँगी आ कढ़ गुड़ाक झड़ी भी पड़ुची तो देखिपे फूल भी ठीक से फुटी पारुनी जो माँ भी जानी पारुना जे फूल फुटब कि कौन आ माँ छाड़ी देउचंती तो यहाँ देखो गचर पत्रोटा बहुत भल अच्छी किंतु कढ़ गुड़ाक गोटा हो जाऊँगी तो एमतीका कौन कढ़ गुड़ाक जो गोटला हो जाए ना सेटा किछि दिन गला पर झड़ी जाए आ जदि भी से फूल फुटे एमतीका पूरा छोट छोट होगी फूल फुटे मुड़ी गला भाया तो गोटे गोटे रु चारिटा एमती जिते झड़वा को लगे ना जानिके एते भी मतलब एफेक्ट लगी आदि पत्र बा हूँ कढ़ गुड़ाक जब गोटला होगी रही जाऊँगी तो से आप जानीजे छोट छोट एफेक्ट लगी बोली तो एमती एफेक्ट गुड़ाक एत सामान्य आखि तो देखा जाए किंतु एमतीका तार पूरा मूल पूरा लगी था डेम्फ भाग तो से भी ट्रीटमेंट करेंगे आरंभ करदे जहाद्वारा आपण गछ कढ़ झड़बनी आ कढ़र साइज भी ठीक ठाक आसो फूल भी ठीक ठाक आसो मुझे जेहेतु काली ये जो लिक्विडटा स्प्रे करे आज मो गचरे मुझे भी स्प्रे कर दे था किंतु एटा जेहेतु काली स्प्रे करे आज मुझे कले नहीं तो यहाँ पुणी 3 दिन छाड़ी पुणी स्प्रे कराहब तो ये मुझे सब गच को एमती छाड़ी खरारे रखी आ स्प्रे कलापर यहाँ खरारे रखिपारे किसी असुविधा ना आ गचर क्षति भी लिक्विड किसी कर न था बहुत भल यहाँ आमर ये गोटे डालू लगे गोटे मंदार गच गोटे छोट बाल्टी लगे गोटे भंगा भांगी गला यहाँ हाथ बाजी मैंने टाणिबा बेले जेहेतु पोट को खरा छाई को सब सिफ्ट करा जाए मझे मझे मैंने टाणिबा बेले भांगी जाए आउ देखु किछि दिन पूर्वर मोर गचर एमतीका पूरा कड़ गुड़ाक गोटला हो जाऊला ता सहित यहाँ बहुत ही छोट गचटे थिला और छोट गचर भी मतलब पत्र गुड़ा पूरा गोटला टाइप रही प्रायतः मोर शॉर्ट्स वीडियो आप देखी मोर गार्डनिंग वीडियो मुझे छाड़ी आउ से कढ़ गुड़ाक जो गोटला होता पत्र गुड़ा जो गोटला हो जाता ना माने गछटा को फिंगी दबा को मोर भी इच्छा होता कहीं गछटा लगेबा इच्छा नाला कारण गचर ग्रोथ जमा भल नाला तथापि मुझे स्प्रे करके जो लिक्विडटा मुझे देखली आपको सेटा को मुझे स्प्रे करी लगेबा परे परे तो ये देखो केते बढ़िया भाव में फूल फुटुची कढ़ आसी आती छोट गछटी आप देखिपे यहाँ हाइब्रिड नाली मंदार मोर यहाँ तो आपको देखा बुले देखो बाल्टीटा पूरा फाटी जाए तो धरला बेल फाटी जाऊँगा तो ये देखो तार मूल सब आमती किसी पत्र को बाहर करदे ए
ଏଠି ଦୁଇଟା ଗଛ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଏମିତି ଲଗେଇ ଦିଏ ପାଖାପାଖି କରିକି ଜଏଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କୁଆଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ କୁଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏଇଠି ପତଳା ବି କୁଆଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଳା ଛିଟା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଏ ସେସବୁ ଭଲ କାମ କରେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା 2-3 ଥର ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନା, 3 ଥର ଭଳିଆ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏମିତି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେବ। ପତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଡ଼ା ସମସ୍ୟାଟା ନା ଜମା ରହିବନି। କଢ଼ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଢ଼, ଏଥିରେ ଆଗରୁ ନା କଢ଼ ପୁରା ମୁଡ଼ିକା ପୁରା ଗୋଟଳା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ଜମା ଭଲସେ ଫୁଟି ପାରେନି କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟୁଛି ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତିରେ ହେଉଛି 1-2ଟା ଡେଲି ତୋଳା ବି ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିଲି ଏ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼େନିଂରେ କିଛି ତ ହେଲ୍ପ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଗଛର କିଛି ତ ଉପକାର ହେବ। ତ ଏଠି ବାଇଗଣୀ ମନ୍ଦାର ମୁଁ ସେଇ କାମଟା ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ବାଇଗଣୀ ମନ୍ଦାର କଢ଼ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗିଛି କେମିତିକା ଏଫିଡ୍ ଟାଇପ୍ର, ଏମିତିକା ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ପୁରା ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ପୁରା ଲାଇନ୍ କରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗଛର ଯେତିକି ବି ରସାଳିଆ ବା ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ଥାଏ ନା, ସବୁ ଶୋଷି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଡାଳ କୁଆଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଏକ ସମୟ ଭିତରେ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁଆଁକୁ ଗୋଟଳା କରିଦେଇଛି, କଢ଼ ବି ଠିକ୍ସେ ବାହାରି ପାରୁନି। ବାକି ଯେତିକି କଢ଼ ଆଗତୁରି ଆସିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଗୋଟଳା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ସବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ପାଖାପାଖି ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋକ ଲାଗିନି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବି। ସେସବୁର ବି ଯେଉଁ କଢ଼ ସବୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ।